समस्त जुहार एवं नमस्कार मु बाबुला आज मु आम अविभक्त कोरापुट जिलार एक प्रमुख पर्व रही चैती पर्व गत काली विभिन्न अंचल चैती पर्वटी पालन हो जाइए। तो ये पर्वटी मुख्यतः 10 रु के अंचल 15 दिन के अंचल 20 दिन धरी ये पर्वटी चली रही। तो जिलार ये कल्चर कौन रही पूर्व काल कौन ये कल्चरटा रही से विषय में अधिक सूचना आम सहित जोड़ी रही विजु सार। तो आम आपण सीधा सड़क भाव में आम विजु सार सहित सूचना पाइपर। तो चलतु से विजु सार सहित सीधा सड़क अधिक सूचना पाइबापी आम सहित जोड़ी रहीचु। सर कहतु आपण परिचय दिंतु एवं ये चैत पर्व विषय आप किसी अधिक सूचना दिंतु आम दर्शक बंधु मान। आगे सबको मोर जुआर लागू मु बिजु घर हूँ बालिया पालीगुड़ा जयपुर ब्लॉक अंतर्गत। तो ये जो चैती पर्व विषय आप कहले यहाँ तो आम अंचल माने साधारण भाव जो देशिया भाषा आम कहले लोक मैंने चैत पर्व बोली कहती। आउ चैत पर्व लोक मैंने किस करती बोले गाँव जो लोक मैंने अच्छा विभिन्न संप्रदाय लोक से माने आम कहीपर भूमिया लोक अच्छा कि आमर जो रणा संप्रदाय हो विभिन्न सौरा संप्रदाय तो माने आदिवासी हरिजन समस्ते मिसिकी प्रथम से माने प्रथम कौन करती ना टिंगिरी बेंट जाती जहाँ आम टिंगिरी बेट बोली माने देशिया भाषा यही बेंट जो सरी जाए से जाती बड़ बेंट। तो ये जो पर्व गोटे विशेष टिंगरी बेंट बड़ बेंटर जाकि लोक मैंने कौन करती ना शिकार करके आनती शिकारी चढ़ई हो कि आमर ठेकुआ हो जो माने हरिण हो कुटरा हो यही सब शिकार करके आनती। गाँव में जो से सकाଳେ जाई संध्यारे फेरती माने दल दल समस्ते तो शिकार करने जाते जो फेरती फेरला बेले से बहुत मजा मजलिस बाजा बायद सब माने बजे से गाँ को आसती पुणी मजा करती बस ठीक अच्छे। सर आपन को गोटे क्वेश्चन पचारि पारिबे कि आज्ञा सर ये अविभक्त कोरापुट जिले में तो विभिन्न जातिर धर्मर एवं वर्ण विशेष लोक बास करती। तो यही पर्व समस्ते यही पर्व गोटे जगार एकुटिया पर्व पालन करती कि जाति धर्म वर्ण लिंग निर्विशेष किसी विचार एमती रही न था कि हाँ आज्ञा देखो गाँव में प्रथम कौन होता ना आग काल दिन में जाति प्रथा टी अधिक रही है तो से छुआछुई भेदभाव टी रही है किंतु अभी जहाँ लक्ष्य करा जाउछि बहुत भल ही लगुच मैंने समस्ते एकाठी कि गाँ भाई भौणी मैंने जो अच्छा ग्रामवासी मैंने समस्त एकाठी शिकार करने जाती तापर जाकि शिकार करके आसती आउ यहाँ तो माने अविभक्त कोरापुट अंचल प्राय सबू जगह चलिकी आसी आउ पाजर छेकी भाव आप जानी माने रास्ता घाट गाँ माइपे मैंने माइपी मान जी अच्छा से जाती जाइए से दौड़ी धरिकी बाटर माने बाटोई जी अच्छा रास्ता से माने रोकती रखी से किसी मुद्रा बा टंका आशा करती। तो से सब बर्तमान पाजर धर चली आसी। तो आपड़ जहाँ कहले एबे बहुत भल चलती लोक मैंने सब मिलमिशी कर। अच्छा से पाजर जो पैसा मागती से खुशी रे मागती ना दुख रे मागती ना केते दिन धरिकी आजर देखो आज्ञा यहाँ केते दिन धरी कहले जो माने अंचल अनुजाई यहाँ अलग अलग अच्छी आम कौटी 10 दिन धरी चले तो कौटी 15 दिन 20 दिन पर्यंत एमती चले। तो से समय कौन करती से माटी खोलाखोली से लुहा जिनसर कौन से अस्त्र व्यवहार करती ना लौहरे या आउ आप जो कहले ये जो गाँ लोक मैंने खुशी रे मागती जी जिते दे पारिला जिते दे पारिला माने किछि तो से डिमांड करती जहाँ जिते मिलला से संतोष। अच्छा अच्छा। तो वर्तमान अविभक्त कोरापुट जिलार यह हूँ प्रमुख पर्व। हाँ आज्ञा बहुत बड़ प्रमुख पर्व चैत पर्व यहाँ आग काल एमती चली आसली आग को बजाय रहा बर्तमान तो ये आधुनिक जुगर ये पर्वटा टिके धीरे धीरे लोप पाइला जहाँ लगुच आज्ञा आप जहाँ कहले हाँ लोप तो पाई बोली मु कहि परिबिनी किंतु गोटे जिनस जहाँ आग संस्कृति परंपरा से अनुसरण करते सेटा किछि मॉडिफाई मान किछि परिवर्तन आसी किंतु लोप पाई बसिनी आज्ञा। अच्छा जो जंगल रु जीव जंतु को हत्या करती किसी फरक पड़े नहीं व्यक्ति मान जमी दुख प्रकाश गोटे जीवन जंतु को आम हठात मारिकी खाइबा ना निहाती भाव आज्ञा देखो वन्य सुरक्षा जो नियम अच्छी वन्य प्राणी सुरक्षा नियम ता अनुजाई यहाँ गोटे माने इलिगल काम आम कहीपर जे बर्तमान परिप्रेक्षी इलिगल जेहेतु
କାରଣ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇ ପାଇ ଚାଲିଛି। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ତେଣୁକରି ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ବି ମାନେ ବହୁତ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଷତି କରୁଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କର କମି ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଟା। ତ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିହାତି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେତେ ଚୈତି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶିକାର କରା ନଯାଉ, ମୁଁ ସେତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁକୁ ଆଣନ୍ତି ତ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେମିତି ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ଏମିତି ଜରିମାନା ପକାଯାଏ କି? ଆଜ୍ଞା ସେ ସବୁ ତ ଆମ ରେଞ୍ଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉନି, କୌଣସି ରେଞ୍ଜରେ ବି ହେଉନି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନରେ ଧାରଣା ପଳାଇ ଆସିଲାଣି। ଧାରଣା ମାନେ କ'ଣ, ମୂଳରୁ ସେମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ବାନ୍ଧି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ତ এইଠି କିଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ଭାବୁଥିଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ନିର୍ମାୟା ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ବି କରାଗଲାଣି। ଆଉ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମାନେ ଶିକାର କରା ନ ଯିବା କଥା। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି। ତା ସହିତ ଆମ ଉପରୁ ମାନେ ଉପରୁ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି, ପରିବେଶ ଉପରେ କ୍ଷତି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେମିତିକି ଚୈତ ପର୍ବ ସରିଗଲା ପରେ ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ପୋଡ଼ୁଚାଷ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଯେହେତୁ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମଣିଷଟିଏ ହେଇ ବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିନେ ଯେ ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ମାନେ ଭୂମିକା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଜଙ୍ଗଲ ବିହୁନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜୀବନ ତିଷ୍ଠିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଗଛ ବିନା ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ତ ଏବେ ବି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଉପରେ ଅନେକ ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଖାସ କରି ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ, ବନ ବିଭାଗ ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପରିବେଶ ଉପରେ ଆର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହୁଛି। ଆଉ ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଜୀବନ ସବୁ ହାନି ହେଉଛି, ତ ସରକାର ୟା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଅଛି ଯେଉଁମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ବହୁତ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା କଥା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଆପଣ ଆୱାରନେସ୍ ଦେବେ ସେ ବିଷୟଟି କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସଚେତନ ପାଇଁ କେବଳ କହିବି ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟ ହିଁ କହିବି। ଯେହେତୁ ଜୀବନ ପ୍ରଥମ, ତାପରେ ଯାଇକି ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆସେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବାନି। ତେଣୁକରି ଯାହା କରିବା ଗୋଟେ ସୀମିତ ମାତ୍ରାରେ କରିବା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କରିବା, ଆମ ଆଗ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ମାନେ ଭଲ ଚାହିଁକି କରିବା। ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଶିକାର କରିବା ତ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି କ'ଣ କରିବେ? ଆଉ କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଗଛ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେଇଗଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଦେଖିବ କ'ଣ? ସେମାନେ ପାଇବେ କ'ଣ? ଅମ୍ଳଜାନ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଯେତିକି ଆମର ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ କରିବା କଥା ଏଇଟା, ସମସ୍ତେ ନିହାତି ଆମେ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଗଛ ଲଗେଇକି ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦେବା। ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ବଢ଼ିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପୁଣି ବଢ଼ିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ମାନେ ଶିକାର କରିବାକୁ ତ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ତଥାପି ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାନେ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଆପଣମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ, ଯେମିତି ଏଇ ଚୈତି ପର୍ବ। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୈତି ପର୍ବ ପ୍ରମୁଖ ପର୍ବ ହେଇପାରିଛି, ତ 12 ମାସକୁ 13 ପର୍ବ ବୋଲି ଶୁଣାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ହେଲେ ଏଇ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ଏମିତି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ପ୍ରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ। ମାନେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଧାନ ପାଚୁଛି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପର୍ବ ଆସେ, ଧାନ ରୋଇଲା ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ପର୍ବ ଆସେ, ଧାନର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଘାସ ବାଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ଆସେ। ତ ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳନ୍ତି ଗଛ। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ମାନେ କୁହାଯାଏ ଧରଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି ସେ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ଅସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମାନେ ସବୁର ଗୋଟେ ପର୍ବ ଅଛି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ନୁହଁ, ଆମର 12 ମାସରେ 26 ପର୍ବ। ଆପଣ ପର୍ବ ବିଷୟରେ ପର୍ବର ନାମଟା କେତେ କହିପାରିବେ? ଆଜ୍ଞା, ବିଶେଷ ମୁଁ ତ ଚୈତ ପର୍ବ, ତାପରେ ଦିଆଲି ପର୍ବ, ପୁଷ ପର୍ବ, ପୁଷ ପୁନି ପର୍ବ, ଏମିତି ଗୁଡ଼ାଏ ରହିଛି। ଆଉ ମୋର ବି ସେଗୁଡ଼ା ପାଟିରେ ଆସୁନି। ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଏଭଳି ଆମର ଅବିଭକ୍ତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚୈତି ପର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ପ୍ରେମୀ। ତ ମୋ ମୁଖରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ବିଜୁ ସାର୍ଙ୍କ କଥା, ଯେମିତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର
कोरापुट जिला अविभक्त कोरापुट जिले में आदिवासी लोकंकर ये प्रमुख पर्व चैती पर्व रही कि पालित करमती बड़ बेंड रही टिंगरी बेंड रही बाजार रही पर्व रही बजा वाद्य रही केमती पालन करा विषय आप अधिक सूचना जनई बिजु सर तांकु आमे अशेष अशेष धन्यवाद देवा एवं समस्त जुआर लागू।